हिंदी समाचार के प्रायोजक। रंगीत बासमती राइस, प्योर एंड टेस्टी, असली बासमती चावल। পুষ্প ফার্নিচার, যত্নে থাকুক সবকিছু। দ্য ফার্নিচার হাউস, দাওয়াগুড়ি, তুফানগঞ্জ রোড, রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পের বিপরীতেই, কোচবিহার। স্বর্ণশিল্পের শিল্পী দত্ত জুয়েলার্স, বিএস রোড, কোচবিহার। সততার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়, ঈশ্বরসিংহ রোড, হরিশপাল চৌপতি, কোচবিহার। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल बांग्ला। आपके साथ मैं हूं मीनू। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अलीपुरद्वार से वापस लौटकर सिलीगुड़ी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संवाददाताओं को संबोधित किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष महादेव सरकार ने संवाददाताओं को संबोधित किया। माता पिता नहीं है, किसी तरह से नानी के पास दो नाबालग लड़के रह रहे हैं। फुटपाथ दखल कर व्यापार करने की घटना बढ़ रही है तूफानगंज में। सड़क की हालात खराब होने की वजह से एक नवजात बच्चे की मौत की घटना सामने आई। सबसे पहले रुक करते हैं आज के पहले खबर की तरफ। शुक्रवार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अलीपुरद्वार के बिंदीपाड़ा में शहीद जवान विपुल राय के घर पहुंचे। अलीपुरद्वार के पैरेड ग्राउंड में वो ठीक सुबह 8:54 पर हेलीपैड से उतरे थे, जिसके बाद सड़क के रास्ते में विपुल राय के घर तक पहुंचे और उसके परिवार वालों से बातचीत के साथ ही हर तरह की सहायता मुहैया करवाने के प्रति उन्होंने परिवार वालों को आश्वासित किया। राज्यपाल ने परिवार को 11 लाख रुपए का एक चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं कोई भी परिवार यदि समस्या में पड़ती है तो वो उनका हर संभव मदद करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बीरभूम में शहीद जवान के परिवार से मुलाकात की थी। 11 लाख रुपये परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है, पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की। राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसेस धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है इसकी चर्चा करना नहीं है। 7 साल की बेटी की आंखों में देखते ही पता लग जाता है। हम इस परिवार की खुशहाली चाहते हैं, परिवार सुखी रहे, परिवार के प्रति पूरे समाज में श्रद्धा रहे। आज के दिन में एक बात मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए बेपरवाह होकर बिना सोचे समझे माँ भारती के लिए अपने आप को निछावर करने को तैयार हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए ये हमें 24 घंटे सोचना चाहिए। और यही कारण है कि प्रथम सेवक यहाँ भी आया है, बीरभूम भी गया है और पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 2 शहीद हुए, उनके यहाँ भी मैं गया। ये आप और हमारा कर्तव्य है कि समाज में उनको सम्मान दें, समाज में उनकी इज्जत करें। क्यों?
कि आदमी धन दे सकता है, मेहनत दे सकता है, पर वो सुप्रीम सैक्रिफाइस करना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं राज्यपाल के आने से शहीद का परिवार काफी खुश दिखा। शहीद जवान की पत्नी रूम्पा राय ने बताया कि वह खुश है। राज्यपाल एवं केंद्र दोनों सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने उन्हें नौकरी दी है। ওনারা এত দূর থেকে কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে নির্মাণ দেখা করতে এসেছেন, খুব ভালো লেগেছে। ওনারাও এসেছেন, রাজ্য সরকার থেকে সবাই এসেছেন, দেখা করেছেন। মমতা দিদি আমাকে শিলিগুড়ি উত্তরকন্যায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছিলেন। আমি সত্যিই খুব খুশি, সত্যিই খুব গর্বিত। আমাদের জন্য এনারা এত কিছু করছেন। শুধু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বললে ভুল হবে। ফৌজি আমাদের অনেক হেল্প করেছেন, আশপাশের অনেকেই আমাদের অনেক হেল্প করেছেন, এসেছেন, কথা বলেছেন, দেখে গেছেন, এখনও খবর নেন যে আমরা কীরকম আছি। শুধু পার্টি বললে ভুল হবে, সাধারণ মানুষও খবর নিয়েছেন আমাদের। আমি সত্যি খুব গর্বিত। বললেন যে আমাদের সবসময় দেখভাল করবেন, এখনও করবেন, পরবর্তীতেও করবেন, পরবর্তীতেও আমাদের খবর নেবেন, এগুলোই বলেছেন। যাতে আমরা ভালো থাকি সেই ব্যবস্থাটা ওনারা রাখবেন। उसके बाद राज्यपाल सड़क के रास्ते फिर से पैरेड ग्राउंड पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए फिर से सिलीगुड़ी वापस लौट गए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल की तीखी आलोचना की गई। उन्हें पंगपाल कहकर संबोधित किया गया। वहीं इस तरह के पोस्टर भी कई स्थान पर लगाए गए हैं। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে, থাকবে। 16ই জুন মাসে বীর শহীদ বিপুল রায় দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আর আজকে অক্টোবর মাস। এতদিন রাজ্যপাল কোথায় ছিল? স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 5 লক্ষ টাকা তার বাড়ির লোকদেরকে দিয়েছে। আমি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিপুল রায়ের মূর্তি জুয়ার্স কন্যার সামনে আমরা স্থাপন করেছি। আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাই। তার এই আত্মবলিদান আমরা কখনোই ভুলব না। কিন্তু এত লক্ষ টাকা খরচ করে রাজ্যপাল এখানে এসেছেন এতদিন পর, আলিপুরদুয়ারের মানুষ এটা ভালো চোখে নেয়। আলিপুরদুয়ারের মানুষ বিক্ষুব্ধ। এটা নিয়ে কি রাজ্যপাল কোনো রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন? এটা সেটা উনি বলতে পারবেন কি করতে কেন এসেছিলেন। তবে 4 মাস, এই জুন মাসের পরে আজকে অক্টোবর মাসে আসার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি সত্যি কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে হতো তাহলে তৎক্ষণাৎই আসতে পারতেন। वहीं अलीपुरद्वार से वापस सिलीगुड़ी लौटकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संवाददाताओं को सिलीगुड़ी में संबोधित किया। वहीं उन्होंने सिलीगुड़ी में संवाददाताओं के हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दिया। Politically neutral. It is part of their conduct. They are public servants. They are not political servants. They have to serve the public. They cannot serve a political party, any party, ruling or opposition. I have repeatedly said, democracy is in peril if public servants become political servants. If they start doing the job of political workers, I am in pain to tell you the situation is grim and alarming. Some of them think what can be done. They have no idea. They are mistaken. The long arm of law will catch up with them and catch up them surely. We cannot have bureaucracy and police that is politicized, that is politically oriented, that works for political party, that does not act as public servants, those who go beyond their conduct. And this is too serious an issue to be ignored.
रुक करते हैं कुछ बिहार की खबर की तरफ। कुछ बिहार के दौरे पर आए भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महादेव सरकार ने जिला कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संगठन की कमेटी की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में जो बिल लाया गया है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को उनके उत्पादित फसल का उपयुक्त मूल्य मिल पाएगा। वहीं उन्होंने और भी क्या क्या कहा इस विषय में, आइए सुन लेते हैं। 80 ফোটানোর জন্য কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এই গোটা দেশ জানে যে 2 বছর ধরে কৃষি সম্মান নিধির মাধ্যমে গোটা দেশের কৃষকদেরকে বছরে 6000 টাকা করে মাথা পিছু দেওয়া হয়েছে। 2 বছরে 12000 টাকা, এবারে অতিমারির সময়ে আরও অতিরিক্ত 2000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। যারা আজকে কৃষি আইনের বিরোধিতা করছেন এই রাজ্যের বন্ধুরা, রাজ্যের শাসক দলের বন্ধুরা, আজকে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন কোন স্বার্থে বাংলার 76 লক্ষ কৃষকের পেটে লাথি মারল। আজকে এদের কাছে কোনো পরিকল্পনা নেই। যারা আজকে কৃষি আইনের বিরোধিতা করছে এই উত্তরবঙ্গ, গোটা উত্তরবঙ্গ আজকে বাংলার ফলের ঝুড়ি। বাংলায় এত ফল উৎপন্ন করেন এই বঙ্গের উত্তরবঙ্গের চাষিরা। এখানকার আম, আনারস, কমলা লেবু, যার নাম জগৎ জোড়া। দেশ স্বাধীনতার 73 বছর কেটে যাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় আপনি দেখাতে পারবেন না যে মাল্টিপারপাস কোনো কোল্ড স্টোরেজ অতীতের কোনো সরকার গঠন করেছে। আজকে কৃষকদের জন্য কিন্তু এরা কোনো পরিকল্পনা নেয়নি। এই মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ যদি থাকতো তাহলে এই অতিমারির সময়ে এবার যে উত্তরবঙ্গের যারা আনারস চাষি, যে আনারসকে ফেলে দিতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বিক্রি করতে পারেনি, এটা সংরক্ষণ করলে অসময়ে এটা বিক্রি করলে চাষি লাভবান হতে পারত। যে আপনারা জানেন যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কথা বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে ভর্তুকি দিয়েছে। আজকে এই রাজ্যে কৃষি মান্ডি হয়েছে, নীল সাদা রঙের বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। যে বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে সেখানে তৃণমূলের সিন্ডিকেটের লোকেরা ইট সাপ্লাই দিয়েছে, সিমেন্ট সাপ্লাই দিয়েছে, বালি সাপ্লাই দিয়েছে, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটেছে। অথচ যখন কৃষক তার উৎপাদিত ধান কৃষি মান্ডিতে নিয়ে যাচ্ছে, সেই কৃষি মান্ডি পর্যন্ত পৌঁছানোর অধিকার তার নাই। মাঝপথে ফোড়ে দালালরা, তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত ফোড়ে দালালরা কৃষকের পথ রুদ্ধ করেছে, মুনাফা লুটেছে তৃণমূলের আশ্রিত এই সমস্ত ফোড়ে দালাল। আজকে যে নতুন আইন এসছে, এই নতুন আইনের ফলে এই যে কৃষক কৃষি মান্ডিতে পৌঁছতে পারবে, আর তার মাঝখানে এই ফোড়ে দালালরা তারা কৃষকের পথ অবরুদ্ধ করতে পারবে না। কোনো ক্ষেত্রেই কৃষক তার উৎপাদিত ফসল সে নিজে বিক্রি করবে, আর সে বিক্রি করবে কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে বা সরকারের কাছে, যার কাছেই বিক্রি করুক, মাঝখানে কোনো দালাল করে থাকবে না। रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। माता पिता नहीं है, किसी तरह से नानी के पास 2 नाबालग लड़के रह रहे हैं। उस पर से लॉकडाउन के दौरान काम खोने के बाद दीदी एवं जीजा भी वहीं आ पहुंचे। किसी तरह से उनका रोजगार चल रहा है, लेकिन हर दिन मजदूरी का काम न मिलने से खाने के भी लाले पड़ गए हैं। दक्षिण दिनाजपुर जिले के तपन क्षेत्र के बातमूला गांव में इस परिवार को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उस परिवार ने किसी भी तरह से सरकारी सहायता की मांग की है ताकि वो दिन गुजार बसर कर सके। এর মধ্যে একটু মসুর ডাল আছে, শুধু ইয়ে খাবি, এর মধ্যে ওআরএস আছে। হ্যাঁ, এটা ধর ইয়ে খাওয়া দাওয়া একটু ইয়ে হয়, ভালো করে বল। একটু খাওয়া দাওয়ার একটু অসুবিধা হয়। বাবা মা আছে না, পালিয়ে গেছে বেশি না। তা আমাদের দুবেলা ভালো করে যদি খেতে পাই তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। আর পড়াশোনা পড়াশোনা যদি করতে পারি তো ভালো। এখন থাকি দিদা আছে, আমরা সবাই, আমার ভাই 2টা একসাথে থাকি। আপনার ভাইরা কাদের সঙ্গে থাকে? আমাদের সাথে। কেন? আমার বাবা মা নাই। নাই বলতে মানে থাকেও নাই, চলে গেছে ছাড়ে। কতদিন হলো? এই বছর খানিক হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে চলে আপনাদের? কাজ করি মাঠে, এখন তো মাঠের কাজও নেই, এখন বসে আছি, দিন আনি দিন খাই, জমি জায়গাও নাই। বাড়ি ঘরে ভাইরা পড়াশোনা করে? করে, এই দেয় ওইভাবেই। দিদা ওই ভাতা টাকা পায়, কোনো সময় পায় কোনো সময় পায় না, 800 টাকা করে পায় মাসে।
ওটা দিয়ে আপনার নাম? টুকটাক একটু কাজ করে শুনতাম। रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। फुटपाथ दखल का व्यापार करने की घटना बढ़ रही है। तूफानगंज नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह का दृश्य अक्सर ही देखने को मिलता है। लगभग हर रास्ते पर फुटपाथ दखल कर वहां दुकान बना लिया जाता है। कहीं पर कपड़े लटका दिए जाते हैं, जिससे चलने फिरने के स्थान भी नहीं बचे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। तूफानगंज व्यवसायी समिति के सचिव नितेंद्र चंद्र ने बताया कि जो लोग फुटपाथ पर दुकान कर रहे हैं वो व्यवसायी समिति के सदस्य नहीं है। यदि नगर पालिका कोई कदम उठाती है तो वो उसका सहयोग करेंगे। এই বিষয়ে আমরা আগেও চেয়ারম্যানকে বলেছি ফুটপাত ফাঁকা করতে হবে, এরা অবৈধ দখলদারি, সুতরাং এদেরকে উঠাইয়া দিতে হবে, আপনি ফুটপাত রাস্তা ক্লিয়ার করতে হবে। তারা কি আপনার সমিতির মেম্বার? না, ওরা আমাদের সমিতির মেম্বার না। আমি বলছি কারণ ট্যাক্স ও আমরা নিতে নাগরিক, সেইখানে যদি কেউ ভুলক্রমে নিয়ে থাকে সেগুলো আপনার পারে আমরা দেখব বিষয়টা, কারণ যাতে এরা অবৈধ দখলদারি, ওদেরকে তো ট্যাক্স নেওয়াই উচিত। হোল্ডিং আছে কি তাদের? না না, হোল্ডিং নেই। অনেক। আপনার নাম এবং জিতেন্দ্র চন্দ্র দে, সাধারণ সম্পাদক মহকুমা ব্যবসায়ী। वहीं तूफानगंज नगर पालिका के प्रशासक अनंत कुमार वर्मा ने बताया कि शहर में अवैध रूप से चल रहे फुटपाथ व्यापार को हटाने के लिए जल्द ही कदम उठाया जाएगा। শুধু এনএম হাই স্কুল নয়, গোটা শহরের মেন রাস্তাটাকে বিভিন্ন লোকের মদতে বিভিন্নভাবে এটা দখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে কোনো স্টেপ নিচ্ছি না, কারণ আমরা রাস্তার পরিকল্পনা হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে আমাদের ভেটিং হয়ে গেছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া আছে, যেহেতু গভর্নমেন্টের একটা ফিনান্সিয়াল নির্বাহ আছে, যার জন্য আমরা একটু বসে আছি। আমাদের ওটা হয়ে গেলে আমরা সমস্ত কিছু ভেঙে দিতে পারি। আমরা যা আছে তুফানগঞ্জের একদম ঘরের মোড় থেকে শুরু করে থানামোড় পর্যন্ত যতগুলো অস্থায়ী সেটা আছে সবগুলোকে ভালো, কারণ এগুলো আমাদের কোনো অবৈধভাবে সবাই জবরদখল করে আছে। बने रहिए हमारे साथ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सजावट, लाइव ब्यूटीफुल কার্টেন, ব্লাইন্ডস, কার্পেটস, কমপ্লিট হোম ডেকর অ্যাক্সেসরিজ। আর বাইরে যেতে হবে না, আপনার সুন্দর ঘরকে আরো সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে চলে আসুন সাজাওয়াটে। আমাদের এখানে পাবেন আপনার পছন্দ মতো ঘর সাজানোর নিত্য নতুন ডিজাইনের সমস্ত রকম সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা বিএস রোড, ডাকবাজার চৌপতি, কোচবিহার। रंगीत बासमती राइस, प्योर एंड टेस्टी, असली बासमती चावल। घर बैठे आप हमारे दिए गए नंबर पर फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.rangit.in पर। আমাদের শক্তি আপনাদের নির্ভরযোগ্যতায়, আমাদেরই সততা আপনাদের বিশ্বস্ততায়। স্বর্ণশিল্পের শিল্পী দত্ত জুয়েলার্স, বিএস রোড, কোচবিহার। সততার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়, ঈশ্বরসিংহ রোড, হরিশপাল চৌপতি, কোচবিহার। যত্নে থাকুক তোমার ইচ্ছেরা, সাজিয়ে রেখো পুরনো তারা। শীতের ধুলো, শিমুল তুলো, পোশাক আশাক, ভরসাগুলো ভরসা হারায় তোমাকে ছাড়া। পুষ্পা ফার্নিচার, যত্নে থাকুক সবকিছু। অথরাইজ ডিলার দ্য ফার্নিচার হাউস, দাওয়াগুড়ি, তুফানগঞ্জ রোড, রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কোচবিহার।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क की हालात खराब होने की वजह से एक नवजात बच्चे की मौत की घटना मानिक चौक प्रखंड में सामने आई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने प्रशासनिक कार्यालय को घेरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मानिक चौक प्रखंड के अंतर्गत चंडीपुर के पश्चिम नारायणपुर महेंद्र टोल जैसे इलाके में सड़क लंबे समय से खराब है। ऐसे में एक गर्भवती महिला को अस्पताल लाते वक्त रास्ते में ही प्रसव हो गया एवं उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। यदि सड़क सही रहता तो यह घटना नहीं होता, इसलिए वो जल्द से जल्द सड़क मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। আমাদের রাস্তাটা খুব খারাপ আছে। এই যে ওই হসপিটালের গাড়ি যে যাচ্ছে, বাচ্চা ডেলিভারি পেশেন্টরা আছে, তারা বাচ্চা হওয়ার জন্য মানে যে গাড়ি ডাকছে কিনা ওখান থেকে গাড়ি আর যেতে পারছে না, পাস হতে পারে না, রাস্তার জন্য গাড়ি পাস হতে পারে না। তাতে ডেলিভারি পেশেন্টগুলো বাচ্চা মারা গেল এভাবে, বাচ্চার মা এখনো আছে। জায়গাটা পশ্চিম নারায়ণপুর মহেন্দ্রটোলা গোটা মানে ব্রজলাল টালা থেকে গোটা না মহেন্দ্রটোলা একদম। এটা কি দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত? হ্যাঁ, দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এটা কতদিন ধরে এরকম বেহাল রাস্তা আছে? কতদিন ধরে কি প্রায় মোটামুটি এখন লকডাউন থেকে 50 বছর হয়ে গেল। এটা মোটামুটি 25-30 বছর থেকে এরকম আছে। আমরা তো 30 বছর আমাদের বয়স থেকে দেখছি, কিন্তু এই বছর এত রাস্তা খারাপ হয়েছে, মানে একটা বাচ্চা যেতে পারে না, সাইকেল নিয়ে একটা প্রাইভেট যেতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে। কোনো কিছু একটা মোটর সাইকেল নিয়ে পাস হতে পারে না, একটা কোনো কিছু গাড়ি যেতে, একটা ভ্যান গাড়ি কি রিক্সা কোনো কিছু যেতে পারে না, কেউ যে রিজার্ভ যাবে তাও তো পারে না। পঞ্চায়েত থেকে কোনো কাজ করা হয়নি? পঞ্চায়েত থেকে যেটা টাকা যাচ্ছে ওরা আমরা জানি না, আমরা জানি টাকা যেটা যাচ্ছে যারা মেম্বার প্রধান আছে কি করছে না করছে আমরা বুঝতে পারি না। কত টাকা যাচ্ছে, কি করছে না করছে, 10 ডালি 20 ডালি মাটি যেখানে মন সেখানে ফেলে দিল, বাস আবার যেখানে যেরকম রাস্তা সেরকম, আবার টাকাগুলো ভাগ আবার যেরকম রাস্তা সেরকম রাস্তা, কোনো পাকার ব্যবস্থা হচ্ছে না। এখন কোথায় এসেছেন আপনারা? আমরা এখন এসেছি এর কাছে, ভিডিওর কাছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা পাকা রাস্তা চাই, পিচ रोड চাই আমরা। रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में हाल ही में हुए हत्याओं के घटनाओं के संदर्भ में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम डोराईस्वामी का कहना है कि यह कभी भी उचित नहीं है। सीमा पर इस तरह की घटना को टालने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। तीस्ता नदी की पानी बटन को लेकर चल रहे समस्याओं को हल होने में अभी कुछ समय लगेगा, इसके लिए इंतजार करने की बात उन्होंने बताई है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद से मुलाकात की। भारत के हाई कमिश्नर ने कहा कि बांग्लादेश हमेशा ही भारत का अच्छा दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा। We are committed to ensuring the fastest possible partnership with Bangladesh on all aspects of vaccine deployment. That is to say, when our phase 3 vaccine trial starts in India, which is very soon, on Indian vaccines, in other words, vaccines developed with partnership with the government of India, where we have full authority, we would like then, on the basis of work starting in India, to work with Bangladesh on similarly providing an opportunity for phase 3 vaccine testing here at a pace and at a time that your government is comfortable with. If this works for you in Bangladesh, if you're happy with that, then we could also step forward to look at partnerships in preparing for delivery of vaccines, which is more complicated than it sounds because it includes preparing cold chains, it includes preparing qualified staff to deliver it across the country, including for priority recipients of vaccines, and of course for co-production of the vaccine. As you know, in our neighborhood, Bangladesh and India are among the 2 countries that actually have capacity to produce vaccines. So we would love to be able to do this with our Bangladeshi partners in a way that provides the vaccines at the most affordable price point. I hope we can put back this relationship at the speed it was before the COVID pandemic stopped most movement, stopped most interactions. I would like to specifically see the completion of our projects to enhance connectivity. I would like to ensure that the connectivity partnership provides the Bangladeshi people the necessary returns in economic sense that you should expect from the provision of services to us, and through that to increase the capacity of our bilateral economic relationship with Dhaka. I would like to have more Indian business come to Bangladesh, both as investors but also as trade partners, including as joint venture partners.
I will do my best to make that happen. I would like to see that issues that exist in this closest of partnerships, which is natural, I will do my very best to try and fulfill your expectations that these are addressed, at least as fairly as possible. The world sees Bangladesh with due respect, and we, as your closest neighbors, rejoice in this well-deserved recognition. आज का समाचार यहीं तक। घर रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिना मास्क के बाहर ना जाएं। देखते रहें डिजिटल बांग्ला, सबसे पहले सबसे तेज।